Oh, nanato diri sa may kanto Coca-Cola na pod. Uy, mga kalito. Naara ko diri no. Samanta diri. Ha? Wala diri. Asa naman mo. Uy, na may daghan diri mangiti. Grabe oh. Naglanggam eh, pataka nga ko ana, iti-itihan gyud kagud. Buenoy, musuda. Wala. Iti-itihan ka. Oh. Na. Isod. Libang-libangan. Oh. Aba? Saman asa. Dari sa Minute Burger. Diretso sa Minute Burger. Ato ta diri sa Minute Burger. Oh. Dito taga Minute Burger. Okay. Minute Burger. Oh. Oh. Big. Oh. Uy. Napay barbecue diri oh. Yan kaya barbecue. Ba? Tara barbecue oh. Gaso-aso dengan barbecue. Oh. Barbecue dito. Sana naman barbecue Jeep Saero. Nato yung barbecue. Uy, asa naman to? Sus, wala gid sila ganiha pag ikod diri naghulat ba, wala gyud. Nako diri Minute Burger oh. Oh. Diri Minute Burger oh. Oh, di ba? Minute Burger, wala pa sila gyud. Asa man sila? Wala man. Sus. Oh. Naragyo ko diri. Asa man to sila eh. Oh? Wala gid sila oh. Ba? Wala. Asa naman? Sige taghulat diri nya wala man. So, daghang salamat. Lakaw na ko kay wala man gyud eh. Basing unsaon ako ginulat diri, wala gyud. Ganihar gyud ko naghulat. So, daghang salamat.